दुरसदफ नॉवेल युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन। अपनी चादरों का एक हिस्सा खुद पर डाले रहें ताकि पहचान ली जाएं और उन्हें ऐज़ा ना दी जाए। वो एक लम्हे को समझ ना पाई कि क्या हुआ है, और फिर दिलदोज़ चीखों से पूरे घर के गूंज उठने ने सबको बताया कि वो महलूल तेज़ाब था। इस बात से ठीक 5 मिनट बाद पीछे चलते हुए नूर की कज़न्स मिलने आ गई थीं, तो साद माजरत करके बाहर गाड़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया। ज़ुख़रफ़ भी बददिल सी होकर बाहर ही आ रही थी। ज़ुख़रफ़ पे नज़र पड़ते ही साद ने फ़ौरन नज़र झुकाई और सड़क पर देखने लगा। इसने महसूस किया कि एक निक़ाब पोश मोटरसाइकिल सवार नूर के घर की तरफ आ रहा है। उसे कुछ अजीब सा लगा और इसी ख़याल के पेश नज़र कि कहीं वो ज़ुख़रफ़ को तंग ना करे, वो इससे पूछने के लिए आगे आया कि वो कौन है। वो अभी करीब पहुंचा ही था कि इस मोटरसाइकिल सवार ने बोतल में मौजूद एक महलूल ज़ुख़रफ़ के चेहरे की तरफ उछाल दिया। 2 सेकंड्स भी नहीं लगे थे साद को सूरत हाल समझने में। इसने पलक झपकने जितनी देर में ज़ुख़रफ़ को दोनों कंधों से खींचकर एक तरफ गिराया, लेकिन वो तेज़ाब इसके दाएं कंधे, गर्दन और गाल को बुरी तरह से जला गया था। दिलदोज़ चीख बुलंद हुई, मगर अपने कंधों पे हाथ महसूस करके ज़ुख़रफ़ ने होंठ दांतों में दबाकर चीख रोकी। जलन और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। यूँ लगता था कि टीस हड्डियों तक उठी है। साद ने जल्दी से गाड़ी के अंदर उसे बिठाया और पानी की बोतल उसे दी और अपने ऊपर छिड़कने के लिए कहा। ज़रा भी देर लगाए बगैर वो गाड़ी निकालकर हस्पताल की तरफ गामज़न हो चुका था। ज़ुख़रफ़ पिछली सीट पर कराह रही थी। इसने इतनी शदीद जलन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सही थी। वो अंदर तक दहलाकर रख देने वाला शदीद दर्द था, जिसने मांस को पिघलाकर रख दिया था। इसकी हिस्सियात अंदर तक कहीं जलकर रह गई थी। दर्द, जलन, तकलीफ़, इसने क्या नहीं महसूस किया था। जलने का अज़ाब दुनिया का सबसे रुस्वाकुन अज़ाब होता है। उसे नहीं मालूम था क्यों, मगर वो मुसलसल चीख रही थी, पानी पानी। न जाने क्या क्या इसके मुंह से निकल रहा था। दुनिया की हर चीज़, हर नेमत पीछे रह गई थी। अगर कुछ था तो वो थी, और इसका जला भुना वजूद था। वो 45,000 का जोड़ा जो इसने नूर की शादी के लिए खुसूसन शोल्डर लेस बनवाया था, दाएं तरफ से सारा जल चुका था। इसके कंधे और चेहरा, जिन पर वो इतने दिनों से पार्लर वर्क करवा रही थी, सब जलकर कोयला हो रहे थे। एसिड बहुत शदीद था कि इसकी हड्डी तक नज़र आने लगी थी। इंतहाई रेस ड्राइव करने के बाद 7 घंटे का फासला 15 मिनट में तय करता अस्पताल पहुंचा और नर्सों की मदद से उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। घर से फ़ोन आ रहे थे कि वो और ज़ुख़रफ़ कहाँ चले गए हैं, मगर फ़िलवक्त डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी था। वो डॉक्टर की बताई गई बर्न क्रीम्स और दवाइयाँ लेने मेडिसिन स्टोरेज की तरफ दौड़ा। ज़ुख़रफ़ को अंदर लाकर एक बेड पर लिटाया गया और डॉक्टर ने कोई स्प्रे पर किया, जिससे ज़ख़म को कदरे ठंडक मिली। फिर वो उसे ट्रैंक्विलाइज़र देने लगे। इसका वजूद नींद की गहरी वादियों में डूबता चला गया। इसकी आँख इसी जगह इसी हालत में खुली तो कंधे तक पट्टियाँ बंधी हुई थीं। कमरे में ऐसी चल रहा था जिससे इसके होंठ कँपकँपाने लगे थे। सबसे पहले जो ख़याल इसके जहन में आया, इसने फ़ौरन यही कहा, मेरा चेहरा। कमरे में मौजूद एक नर्स ने एक छोटा सा शीशा उसे पकड़ाया। इसने लरजते हाथ से शीशा पकड़ा और उसे अपने चेहरे के करीब लाई और धीरे धीरे आँख खोलकर अपना चेहरा देखा। दायां गाल जामनी पड़ रहा था, नहीं जलने से नहीं, कमरे में शदीद ठंड की वजह से। इसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, सफ़ेद रंगत और गाल जो गुलाबी गाज़े की तरह धमक रहे थे। ओ अल्लाह! तेज़ाब का आखिरी निशान इसकी गर्दन की हड्डी से शुरू होता था और कोहनी से ज़रा ऊपर तक इसका कंधा जल गया था। इसका चेहरा सलामत था। या अल्लाह, इसका चेहरा सलामत था। वैसे तो चेहरा पहली बार भी अल्लाह ने ही दिया था, मगर इस बार उसे लगा कि उसे अल्लाह ने इसका हुस्न दिया है। वो तो जल गई होती अगर अल्लाह उसे इसका चेहरा वापस ना करता। अल्लाह अकबर! वो एक लम्हे को अपनी तकलीफ़ भूल गई। उसे याद रहा तो सिर्फ़ ये कि ये खूबसूरत चेहरा, ये बेदाग चेहरा उसे अल्लाह ने लौटाया था। ये खूबसूरती, ये हुस्न उसे अल्लाह ने दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द की शिद्दत में भी इसके मुंह से यही निकला। साद को भी किसी ने बता दिया था, सो वो नज़रें झुकाए अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप ज़ुख़रफ़?
بظاہر دروازے پر نظریں جمائے اس نے سوال کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ، وہ بس اتنا ہی کہہ کر رہ گئی۔ گھر والوں کو کسی کو کچھ مت بتانا، وہ چونک کر بولی۔ کیوں؟ سعد کھڑکی کے بلائنڈز آگے کر رہا تھا۔ یہ تکلیف تو برداشت کر لوں گی، مگر وہ رسوائی، وہ نظریں، وہ سب نہیں برداشت ہوگا مجھ سے۔ مگر ایسے باتیں چھپانا اچھی، جب اللہ نے میرا پردہ رکھا ہے تو تم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وہ چیخ کر بولی تو وہ دنگ رہ گیا۔ پھر خفیف سا سر جھٹکا۔ اوکے، کیا کہوں سب کو؟ وہ دھیرے سے بولا۔ سعد کا فون بجا۔ اس نے دھیرے سے فون نکالا، نمبر دیکھا اور فون اٹھا لیا۔ کیا ہوا اظہران؟ سعد یار یہاں آؤ، نانو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مغرب ٹائم ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ تم لوگ گھر ہی نہیں تھے، میں ان کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا لیکن وہ نہیں بچ سکیں، جلدی آؤ اور گھر بھی اطلاع کرو۔ اظہران کی بوکھلائی ہوئی آواز پر سعد کی آنکھیں پھیلیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم زبان سے صرف وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ وہ بوکھلایا تھا مگر پھر بھی باوقار نظر آ رہا تھا۔ زخرف، نانو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اظہران اسی ہاسپٹل میں ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے اس حادثے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، ابھی مجھے جانا ہے، اظہران کو میری ضرورت ہے، اجازت ہے؟ وہ انتہائی مہذبانہ انداز میں رخصت ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ زخرف نے کچھ کہے بغیر رخ پھیر لیا۔ نانو کی ڈیتھ پر اس کا دل بھی حلق تک آ گیا تھا، مگر بہتی آنکھوں سے بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھنے کا بھی وسیلہ بنا دیا تھا۔ سعد اذن کا اشارہ سمجھ کر رکا نہیں، فوراً باہر نکل گیا۔ سعد وہاں سے نکل کر سیدھا ہاسپٹل کے دوسرے کمرے میں آیا تو اظہران حیران پریشان وہیں کھڑا تھا۔ یار کدھر تھا تو؟ میں مغرب سے یہاں ہسپتال میں ہی تھا، نانو کا سنتے ہی فوراً آ گیا۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، بس بات مبہم سی کی تھی اور اظہران کے پاس بھی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں تھا۔ اظہران گھر فون کر کے بتا رہا تھا کہ مغرب کے وقت نانو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور سعد ایمبولینس میں ڈیڈ باڈی رکھوا رہا تھا۔ اس کی زبان سے بس یہی جاری تھا، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزنون۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم صرف وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ جنازے وغیرہ کے ہنگامے میں سب اچھے خاصے مصروف ہوئے اور جس نے بھی زخرف کا پوچھا تو سعد نے یہاں ہے، وہاں ہے، کہاں ہے کہہ کر بات ٹال دی۔ 2 دن تک تو اس بات کی ٹوہ میں کوئی نہ لگا، کیونکہ وہ سب بڑے ماموں کے گھر تھے اور سب کو یہ لگا کہ زخرف جلد ہی اپنے گھر چلی گئی ہے۔ تیسرے دن صبح ہنگامہ چھٹا تو وہ زخرف کو ہسپتال سے گھر لے آیا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھال لیا تھا، گو کہ بہت رونے سے آنکھیں لال پڑ رہی تھیں، مگر مجموعی طور پر وہ بوکھلائی ہوئی نہیں تھی۔ اسے لاؤنج تک لے جا کر وہ اپنے گھر پھپھو وغیرہ کو پک کرنے گیا تھا۔ پھپھو اور پھپھا کو گھر لانا تھا اور اس کے بعد اسے نور سے ملنے جانا تھا۔ نکاح کے بعد سے بات ہی نہیں کی تھی اس سے، اس بیچاری کا بھی کوئی حق تھا۔ اب ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا تھا۔ جیسے ہی وہ تینوں گھر کے اندر داخل ہوئیں تو زخرف صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں نے اسے دیکھا، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ خیر نانو کا صدمہ تو سب کو ہی تھا، مگر زخرف تمہاری گردن پر کیا ہوا ہے؟